आणि ह्या दिसांनी मायनॉरिटी कमिशन दिवचें म्हणून खूब हें जाला. पूण त्या दिसा पयर मिनिस्टर मोविनान सांगलें दॅट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑल फॅसिलिटीज आर गिवन फॉर द मायनॉरिटीज. वॉट इज युअर से? वॉट इज द फॅसिलिटी? आयज आमच्या गांवांत फेस्त, कांदोळी फेस्त, आयज आमगेर मास ना, गायचें मास ना. आयज आमगे गायचे दीस आमचे मेन डायटरी दीस ऑफ द कॅथलिक्स आमी मास हाडटाले, आयज आमकां मास मेळना. कितले पेस्टर डॉमिनिक वॉज हॅरेस्ड, हू डज ही गो टू? कितले क्रिस्तांक आतां त्रास करता. आमी कितले CM पळयले, बांदोडकाराच्या टायमार पासून पर्रीकाराच्या टायमार पासून कितले हिंदू CM पळयले. केन्ना आमकां ही क्रिस्तांक भंय खंय दिसूंक नासली. वी नेवर फेल्ट दीस. पर्रीकार वॉट एवर द आय डिडंट लायक हिम, बट टू गिव द डेवल हीज ड्यू, he had stopped that Mutalik from, because he didn't want the communal tension. आमी गोंयकार इतलो त्यो भाव कशे रावले हिंदू क्रिस्तांव. And Parrikar, till Parrikar, he made sure that this the way of living of Goans, living as brothers, remained like that. Mutalik जो आमच्या मध्ये फूट घालूंक सोदतालो, he had extend him. ह्या CMान ह्या गव्हर्मेंटान तेजे एक्सटेंडमेंट काडले. सो देर इज अ फियर. आनी BJP गव्हर्मेंट हिंदूर आहा थिंगाच जाता हें. तूं पळय दिवस आमी नानसांक लागून आमी बोवाळ केलो व्हडलो, दुसरे दिसा ओडिसाक पाद्रींक आनी माद्रींक मारले परत. So wherever the BJP government is there, we fear this. So there is a necessity for this commission, minority commission. हांवें पळयलो रुडॉल्फाक. I don't think you're sitting with a conviction. तेच्या तोंडार पळयल्यार हे आमचे कॅथलीक पळय आहा, हेंचे बरें BJP बारी इतले कॅथलीक आहा, एकलो जाप काडिना. मोविन म्हण तूं ही इज कन्वर्टेड ऑलरेडी टू हिंदू. तो हिंदू जालोलो आहा. ग्लेन तिकलो इज ऑन द वे. Glenn Ticklow is on the way, because that is पळयला ताका पुजा करता पळयता. But Rudolph, I was surprised to see Rudolph sitting there. I didn't see the conviction in his on his face that he agrees to whatever Movin was saying. आमचे हे जाला हे कहे युनक्स म्हणटात हे आमचे कॅथलीक लिडर्स पळय आहा, they don't have the guts to say openly what they are feeling. They don't have the guts. It is not about Hindu, Catholic, minority. अरे आमी भाव कशे रावताले न्हू. बाबा पळय वाय ह्या दिसांनी ताजो हें जाला. इतलो ती आमकां दिसूं नासली, भंय दिसूं नासली, कॅथलिकांक भंय दिसूं नासली. आतां आमकां दिसता. वेरेवर तेजूस कालांगूटच्या सरपंचान कितें म्हटलें, होल ग्रूप केम एंड ही वॉज ऑलमोस्ट हायजॅक्ड, ही वॉज पुट इन इज दीस, पुलीस कूड नॉट कंट्रोल. फादर बॉलमॅक्सान कितें म्हटलें, देर वेर आर द केसीस अगेन्स्ट द अदर पीपल. फादर बॉलमॅक्साचेर केस, जोझफ सिकेराचेर केस, बट द पीपल हू क्रिएटेड दॅट दीस कन्फ्युजन आफ्टर दॅट तेंचेर केसी ना. सो कॅथलिक्स आर बींग हॅरेस्ड. Catholics are being harassed, and we need a minority commission. Minority commission will take care of the religious this, linguistic this, everything. It is there in other places. Why in other places it is needed, and why you think Goa it is not needed? I think there is this, but I'm ashamed of all our Catholic MLAs who are keeping quiet. ते हांव सदांच सांगता, this is forced conversion. एक कॅथलीक पळय आमचे उगी रावता, just because they are getting some ministry or some chairmanship, ते उगी रावता. That is forced conversion. तुमी हिंदू जाता, पळोवंक वयशाले खंयच्याच देवाक मानिना. तुवें पळयलां ते आमचे 7 जाण 8 जाण गेलेले पळय ते सगळे देवाक तिगूय देवांसून भोंवन तिगूय देवांक हें करून गेले. सो एक्चुअली तुमकां देवाचे पडलेलेच ना हिंच्यात. इट इज नॉट हिंदू, नॉट कॅथलीक, नॉट मुस्लीम. तुमकां देव नासलेले जाले तुमी, बट एटलिस्ट नांवाचे क्रिस्तांव कशें म्हणून यू शूड ओपन युअर माउथ वेन एट्रोसिटीज आर कमिटेड अगेन्स्ट युअर रिलीजन. पण हिंदूचेर जालेले जाल्यार हिंदून वयर काडूंक जाय. इट इज नॅचरल. पण आमचे कॅथलीक सगळे उगीच रावता. आनी फायनली वी कॅथलिक्स हॅव ब्रॉट इट ऑन अस. आमी क्रिस्तांवांनी हाडले, BJP काडले क्रिस्तांवांनी. आय रिमेंबर हे कितले आमचे टॉप लिडर्स, टॉप रिलिजियस लिडर्स वर इनवॉल्वड इन दीस. बिकॉज आय वॉज टोल्ड दॅट पर्रीकार हॅड अप्रोच टॉप रिलिजियस लिडर्स ऑफ द कॅथलिक कम्युनिटी टू टेल हिम, सी तुमकां भंय दिसता जाल्यार आमी तुमकां कॅथलिक लिडर्स दिता. एंड दॅट इज हाव मायकल लोबो, ग्लेन तिकलो एंड ऑल दीस पीपल हॅव पुट इन द BJP एंड दे गॉट देम इलेक्टेड. टिल पर्रीकार वॉज देर, इट वॉज ओके. These people now don't care for the Catholics. BJP does not care for the Catholics. They have made use of the Catholics. And आता ते हें करता. And again I'm saying it is the Catholics who brought them. In my constituency I have told so many times, every priest in the villages in my constituency was saying vote for change. Basically vote against me. There were only 2 candidates, one BJP, one Congress. हे BJP आमीनूच हाडल्या. आता आमचे माद्रींक मारता, आमचे पाद्रींक त्रास करता, आमचे पेस्टरांक त्रास करता, आमीनूच हाडलाय आमचे. सो टील द पीपल. आनी हिंदू भावांक सांगता, तुमी सुटले म्हणून कितें नाका. बारीक लोकांचेर, बारीक ST कम्युनिटी, OBC आहा पळय ते आमचे भांडार समाज आहा तेंचेरय अत्याचार जाता. ही पार्टी आहा पळय ती व्हडल्यांचीच.
बारीक लोकांची पार्टी न्हू ही. बारीक लोकांचेर जातले. पयले तुमी उगी रावतले क्रिस्तांवांचेर जाता म्हणून, उगी रावतले मुसलमानाचेर जाता म्हणून, मागीर तुमचेर येतले. इट इज गोइंग टू हॅपन. सो आमी गोंयकार पळय आहा ते भाव गोंय पळय आदी रावलेले तशेंच रावत जाल्यारूच आमकां गोंयकारांचो फुडार बरो जातलो. आमी जरी डिविजनां करीत आतां क्रिस्तांवांक मुसलमानांक जशीं करीत आमचो फुडार पाड जातलो. आनी हें कितें करता गव्हर्मेंट, म्हारगाय जाल्या, जॉबां ना, हें ना, कोण तें चिंतिना. तूं फकत मोर्चा हें घेवन हिंदुत्वा मोर्चा. तूं लोकांचें मन धर्माचेर चल्लें. लोकांचें मन आमी कॅथलीक बिजी आहा आमकां आमचें कमिशन हें करपाक, मायनॉरिटी कमिशन करपाक. हिंदू बिजी आहा आपणाचें झेंडा घेवन धांवपाक. गोंयची उदरगत जायना, जॉबां आहा ना, म्हारगाय वाडलेली आहा. सो दीस इज हाव दे डू इट. रिलिजना मदेगात फूट घातली, झगडोंक लायले लोकांक. लोक बी हॅपी एकामेकाशी झगडपाक. हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव एकामेकाशी झगडा, ते सुशेगाद आहा.